This is today's Ayurveda. It is a pre-recorded session. We are dealing with Matra Shiti Adhyay. We have covered up to shloka number 55 in last part. Now we will continue from the shloka number 56 of Matra Shiti Adhyay. Here from shloka number 56 they have given the Nasya. वर्षे वर्षे अणुतैलं च कालेषु त्रिषु नाचरेत् प्रावृट्ट शरद संतेषु गतमेघे नवस्तले नस्य कर्मं यथा कालं यो यथोक्तं निषेवते न तस्य चक्षुन ग्रहणं न श्रोत्रम् उपहन्यते न स्युश्वेता न कपिलाः केशाश्मश्रुणि वा पुनः न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः मन्यास्तंभः शिरशूलम् अर्दितं हनुसंग्रहं पीनस अर्धावभेदो च शिरः कंपश्च शाम्यति शिरा च शिरः कपालानां सन्धया स्नायुकण्डराः नावणं प्रणीताश्च लभ्यन्ते अधिकं बलं मुखप्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान् सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं च भवति च अधिकं न च अस्य रोगाः सहसा प्रभवन्ति ऊर्ध्व चतुर्जाः जीर्यतः च उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम्. So first, Nasya Sevana Labha. What are the significance of Nasya? The person who are doing this Nasya daily, there should not be any vikaras from the Grhana, Shrotra and Chakshu. कान, नाक आणि डोळे ह्याचे कुठलेही विकार होत नाहीत. शिरा and your mustaches are not getting whitish, or we can say उसका कलर नहीं बदलता, वो अर्ली एज में सफ़ेद नहीं होते, कभी भी उसके बाल नहीं गिरते उस पर्सन के, और विशेष रूप से बढ़ते. देयर हेयर फॉल शुड बी स्टॉप्ड एंड हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग. देन मन्यास्तंभ शिरशूल अर्दित हनुग्रह पीणस अर्धावभेदक शिरकंप हे व्याध्या, ही जी सगळी व्याधी आहेत त्या नस्याच्या प्रयोगाने शांत होतात. नस्य सेवन करणाऱ्या पुरुषाला शिरस्थ कपाल शिरा संधी स्नायू गेट्स strength. Then mukha prasanna, his mukha will be always prasanna, nirmalta of the indriya. Then the person will not suffer from urdhva rogas specifically. Next, from shloka number 63 to 70 they have given the anutaila preparation. It is important because it will come for your short essay. So whatever the dravyas they have given from shloka number 63 to 65, that are chandana, aguru, patra, darvi, tvak, madhuk, bala, prapoundrik, sukshmela, vidanga, bilva, utpala, ribera, abhaya, vanya, tvak, musta, sariva, sthira, jivanti, prushnipurni, suradaru, shatavari, harennuka, bruhati, vyagri, surabhi, padmakeshara. All these drugs you have to take in 100 parts of Mahendra Jala. Then you have to make the Kwatha. When the Kwatha becomes reduced to 1/10, 100 पाट पाणी घालून आपण तो क्वाथ तयार करतोय. जेव्हा तो 10 टाइम्स रिड्यूस होईल आणि फक्त 1/10 राहील तेव्हा तो घेऊन गाळायचा. You have to take that Kwatha and you have to filter it. After that you have to divide that Kwatha into 1 part. 10 parts should be made with that Kwatha. Next, you have to add that Kwatha into the Taila, into the Tila Taila. Make the Taila Siddhi Lakshanas. Like this you have to repeat this process. You have to repeat this process 10 times. Adding the Kwatha, prepare the Taila. Once again, Taila Siddhi up to Taila Siddhi Lakshanas. At the 11th time, add the 11th equal quantity of the Ajadugdha. Add the equal quantity of the Ajadugdha and you have to make the Taila Siddhi Lakshanas. ते सगळे ड्रग घेऊन त्याच्यात 100 पार्ट महेंद्र जल घालून काढा बनवायचा. तो काढा 1/10 रिड्यूस झाला पाहिजे. इथपर्यंत तो काढा रिड्यूस करायचा. त्याच्यानंतर ते काढा गाळून घ्यायचा, त्याचे 10 भाग करायचे.
प्रत्येक वेळेला एक 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 भाग घालून तेलात घालून तैल सिद्धी लक्षणापर्यंत तेल सिद्ध करायचं. सगळ्यात शेवटी जेवढं काही तेल आहे त्याच्या इक्वल क्वांटिटीमध्ये दुग्ध शेळीचं दूध घालून ते तैल सिद्ध करायचं. एकदा ते तेल सिद्धी लक्षणास मिळाले की हे झालं तुमचं अणुतैल. अणुतैल. हे अणुतैल तुमचं. तर अणुतैल कुठल्या कुठल्या डिसीजला वापरतात? अणुतैल कुठल्या कुठल्या डिसीजला यूज केलं जातं? त्याचा मात्रा अर्धा पल म्हणजे 2 तोळा एवढ्या मात्रेत ते वापरू शकतो. शिरप्रदेशचं अभ्यंग स्वेदन करायला. आणि ते झालं की त्याच्यानंतर 3 दिवस किंवा अल्टरनेट 3 days यू हॅव टू टेक दॅट अणुतैल फॉर नस्य. एकदा नस्य झालं की पेशंटला उष्ण जलाचाच प्रयोग करायला लावायचा आणि लघु आहाराचा प्रयोग करायचा. इट इज त्रिदोषनाशक. इट विल increases the bala and it will increases the strength. Nasya is also a short essay question. Nasya is also the short essay question. Next, dantadhavana. Next is dantadhavana. इथून पुढे जेव्हा आपण जी दिनचर्या बघतोय ती तुम्ही अष्टांग सोबत कंपेअर करून नोट्स काढा, म्हणजे तुम्हाला पेपरला लिहायला जास्त इझी जाईल. तर आपोत्थिताग्रम द्वौ काले कषाय कटुतिक्तकं भक्षे दंतपवनं दंतमासान्य बाधयन् निहन्ति गंधं वैरस्यं जिह्वा दन्तास्यजं मलं निकृष्यं रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनं करञ्जकरवीरार्कं मालतिककुभासनाः शस्यते दन्तपवने च अपि एवं विधाद्रुमा सुवर्णरूप्यताम्राणि त्रपुरम् इति अयानि च जिह्वा निर्लेखनानि स्युः अतितीक्ष्ण ऋजुनी च जिह्वामूलगतं यच्चं मलम उच्छ्वासरोधी च दौर्गंध्यम भजते तेनम तस्मात् जिह्वा विनिर्लिखेत. दात घासायला स्पेसिफिकली कषाय, कटू आणि तिक्त रसांचे ड्रग्स वापरायचे धातूंच्या रूपात. यू हॅव टू यूज कषाय, कटू आणि तिक्त रसा. अंडरलाइन दिस कषाय कटू तिक्तकम बिकॉज इट मे कम फॉर युअर MCQ that which rasas are used for your dantadhavana. The agrabhaga of that drug which is having these 3 rasas or any rasa, you have to crush that agrabhaga and you have to prepare like brush daily 2 times, pratah sayam. You have to do the brushing.